ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва ба дарси забони русси мо. Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать в наш курс и наш канал. Агар шумо аввалин бор бошед, ҳатман подписатсия кунед ва дарс маъқул шавад, фақат маъқул шавад, агар метавонед тукмачаи лайкро пахш кунед. имрӯз дарси имрӯзаи мо 2000 ибораи забони русӣ барои муошират қисми 4. агар қисми 1, 2, 3-ро тамошо накарда бошед, ҳатман бинед ва он ибораҳое ки мо истифода бурдем дар қисмҳои 1, 2, 3 аз худ кунед ва барои муошират истифода баред. хуб, тайёр ҳастед? Агар тайёр бошед, мо дарсро оғоз мекунем. Куда ты пойдёшь завтра вечером? Куда ты пойдёшь завтра вечером? Пагоҳ бегоҳӣ куҷо меравӣ? Пагоҳ бегоҳӣ куҷо меравӣ? Куда ты пойдёшь завтра вечером? Завтра вечером я пойду в город. Завтра вечером я пойду в город. Пагоҳ бегоҳӣ ман ба шаҳр меравам. Пагоҳ бегоҳӣ ман ба шаҳр меравам. Завтра вечером я пойду в город. Ты сегодня придёшь? Ты сегодня придёшь? Ту имрӯз меоӣ? Ту имрӯз меоӣ? Ты сегодня придёшь? Завтра во сколько мне прийти? Завтра в сколько мне прийти? Пагоҳ соати чанд биоям? Пагоҳ соати чанд биоям? Завтра в сколько мне прийти? От всей души желаю вам счастья. От всей души желаю вам счастья. ба шумо аз таҳти дил хушбахтӣ мехоҳам. Ба шумо аз таҳти дил хушбахтӣ мехоҳам. От всей души желаю вам счастья. Радости вам. Радости вам. барои шумо шодӣ мехоҳам. барои шумо шодӣ мехоҳам. Радости вам. Будьте счастливы. Будьте счастливы. хушбахт шавед. хушбахт шавед. Будьте счастливы. Еще придете? Еще придете? Боз меоедми? Боз меоедми? Еще придете? Как самочувствие? Как самочувствие? саломатиҳоятон хуб аст ё ки саломатиҳоятон чӣ хел? ҳардушам дуруст аст. Как самочувствие? Есть время для разговора. Есть время для разговора. барои гап задан вақт доред?
барои гап задан вақт доред? Есть время для разговора? Я рад вас видеть. Я рад вас видеть. аз дидани шумо шодам. аз дидани шумо шодам. Я рад вас видеть. Желаю вам успехов. Желаю вам успехов. ба шумо муваффақият мехоҳам. ба шумо муваффақият мехоҳам. Желаю вам успехов. Желаю хорошего отдыха. Желаю хорошего отдыха. Хуб дам гиред. Хуб дам гиред. Желаю хорошего отдыха. Детский сад. Детский сад. боғчаи бачагона. боғчаи бачагона. Детский сад. Это красный карандаш. Этот красный карандаш. ин қалами сурх аст. Этот красный карандаш. У меня сильно болит зуб. У меня сильно болит зуб. дандонам сахт дард карда истодааст. ё дандонам сахт дард дорад. У меня сильно болит зуб. Что-то попало в глаз. Что-то попало в глаз. ба чишмам чизе даромад. ё ба чашмам дурусттар аст, чизе даромад. Что-то попало в глаз. Меня тошнит. Меня тошнит. дилам беҳузур шуда истодааст. дилам беҳузур шуда истодааст. Меня тошнит. У меня проблемы с сердцем. У меня проблемы с сердцем. дилам дард дорад. дилам дард дорад. У меня проблемы с сердцем. У меня болит горло. У меня болит горло. гулаам дард дорад. гулаам дард дорад. У меня болит горло. У меня заложен нос. У меня заложен нос. биням маҳкам шудааст. биням маҳкам шудааст. У меня заложен нос. Спасибо за ваш помощь. Спасибо за ваш помощь. раҳмат барои кӯмакатон. раҳмат барои кӯмакатон. Спасибо за ваш помощь. Я чувствую себя немного лучше. Я чувствую себя немного лучше.
من خودم را خوب حس کرده ایستادم. من خودم را خوب حس کرده ایستادم. Я чувствую себя немного лучше. Спасибо всем, что вы с нами. رحمت به همه شما که با ما هستید. دوستان عزیز، در همین جا درس ما به آخر میرسد. تشکر زیاد که در وقتای خیلی دور، آنچه وقت شد که شما با ما هستید، کانال ما رو پیگیری میکنید، لایک میمونید، کامنت میمونید. تشکر به پایان به همه شما که با ما هستید. باز میگویم تشکر به پایان که با ما هستید. رحمت. و دوستان عزیز، به هر یک شما موفقیت میخواهم برای آموختن زبان روسی. انشاءالله با کمک کانال ما شما زبان روسی را می آموزید، زیرا که من هر روز کوشش کرده شدم که برای همین شخصایی که میخوان زبان روسی را آموزند و در کانال ما داخل هستند، هر روز میدرایم یک ویدیوی نوی را سازم و برورم. کوشش کرده شدم. البته همه کار دارد، همه زندگی دارد، در پای زندگیش است و برای همین هم بعضی وقتا می شود که ما درس برآورده نمیتونیم. من فکر میکنم که همه ما رو درست میفهمند. ما کوشش کرده شدیم که بر شما کمک کنیم و رحمتی کلان که دستگیری میکنین با ما هستین. خب دوستان عزیز، برای آموختن زبان روسی یگان وقت به قفا رفتن لازم نیست، فقط به پیش. اگر خواهید که زبان را آموزید، خواه وای زبان انگلیسی، خواه وای زبان کیتایسکی، لوبای язык باشد، هم به قفا راه نیست. وقتی که قفا گشتید، آن زبان را شما آموخته نمیتوانید. و محض برای همین شما کوشش کنید که تا که همون زبان تا آخر آموزید. بر شما مسئولیت من همین خیلی است که فقط به پیش روید و وقت خود را فقط برای آموختن همون زبان انتخاب کرده خود یعنی صرف کنید، نه اون که با تماشا کردن ویدیوهای دیگر از یوتیوب وقت را صرف نکنید و وقت را فقط به درس ها صرف کنید. و البته در روزهای خیلی نزدیک خدا خواهد زبان روسی را می آموزید. خیر، تا درس های دیگر، خیر، در پناه خدا باشید. خیر.